Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-mutlaq wal muqayyad. Al-mutlaq wal muqayyad. Hakik mana mutlaq, hakik mana muqayyad. Tinggi qauluhu al-mutlaq lughatan titu al-muqayyad. Mana mutlaq ni gayanya hang muqayyad. Wal mutlaq istilahan ma dalla alal haqiqah bila qaidin. Nifa. Ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Mutlaq raqabah fatahriru raqabah mutlaq. Nah hum muqayyad oh. Hasil ka dia akan tapangi hakik mutlaq nan. Mutlaq mana hum muqayyad oh. Kan tapang lughatan istilahan ka wa qauluhum al muqayyad lughatan titu al mutlaq. Wal muqayyad nan istilahan ma dalla alal haqiqah bi qaidin. Ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Oke. Ayat kafarah jihad ni jah là cay lay nhu pàm giao tiếp nhau hông mạ nhau ataupun hông tày để ai cái may từ nhau yêu gì hơn nữa như lại bọ hơn thì giao cả bọ mạ cầu ataupun giao cả bọ ai cầu giao cả bọ tày cầu tày cái may ai cái may nó nắn yêu công gì hơn chứ nè chừng hông công như giao cái giao kafara tahriru raqabah mutlaq này ayat kafara gì hơn thì mutlaq raqabah hu taqyid hu muqayyad đồ với ayat kafara al-qatl kafarah al-qatli wa kafarah al-qatl fatahriru raqabatin mu'minah ni ia muqayyad ni. Okey, kan ini tahriru raqabah men hum mu'minah kala ni ayat kafarah al-qatli ni raqabah mu'minah. Nan ni ia cái tahriru ayat jihad ni ia fatahriru raqabah ni mutlaq. Pernah ayat kafara al-qatli ni fatahriru raqabatin mu'minah. Hasil cái thapang ya, thapang bay mutlaq muqayyad. Chứng để khăn kha là dạo kế chứng imam chuối ni cận mực bạp mutlaq tàn muqayyad ni mai khan hai tay mừng mai bia hai tay mừng bạp am tàn bạp khói để bài am lo giờ để bài khói lo giờ tập bằng nan mai imam chuối ni mực bạp al-mutlaq hong bạp al-muqayyad mai bia cái do lại mutlaq nhầm lụm lờ hơn am muqayyad đấy nhầm lụm lờ hơn khos ôi lên là cần mực mà chế cao on tốt thân năng cái nước này thì cao mutlaq nhu che cái nhu che am muqayyad nhu che cao hơn khos nhu chế cao nhu lụm cao nhu ôi lên là cần mực tua bạp ấy bia hai tay mừng bạp am tạm bạp khos thế nên nè bạp am tạm bạp khos ô ta hỏi từ lại akrim at-talib akrim dengan misal samda ka dengan misal ayat Quran akrim at-talib seorang murid nan kat biang ni saya utah akrim at-talib am như này murid ba hơn nữ xe am cái do cái alif lam này này alif lam này yêu alif lam cái istiqraqiyah ataupun yêu alif lam mausulah alif lam này cái do lại alif lam như ta mơ từ ngọn isim fa'il từ ngọn isim maf'ul yêu alif lam mausulah như vậy mà là am như này cái do lại isim mausul như mừng sigo umum chứng akrim at-talib như vậy mà là am như này mà là hợp amuli với nữ xe mà nó như cái samda hàng nữ xe nó tòng pi nữ xe nè bố chừng ta đều am thì lại huwa lafzu al-mustagriq li jami afratihi bila hasrin. Thế nên nè chừng bagaimana am mutlaq với che cao ia mutlaq nó misal mutlaq thì lại akrim taliban thông khảo cái tua xa này tí xa này am thì lại akrim at-talib am ok giờ cái hati này bị lại al-muslim akul muslim nih al-muslim nih amo nih tong pi muslim dia ke haten kang muslim ke neu ko na
chừng lừa làm đấy cái do lừa làm đấy cái lừa làm màu xù lá tao muốn chỉ yêu senang pang yêu lại lừa làm màu xù lá như tao mới từng gọi xem phải như vậy mà là chừng pin này hồ lừa làm ông này akrem taliban thì sao này akrem at-talib như vậy mà là thế nên nè lúc nào akrem taliban ấy và một lề với hơi nữ xe pin này nữ xe cái này nó cần không tới bên mất lọc nếu xe làm tuần gian hà liền gang hà bào gang hà liền gang thì là akrem taliban mà nó thấy nó mùi li hà gang nó cần nạp gì bằng thế nữa nè tapi akrem at-talib itu ya pembeli tong pih nek saya bang ya. Tene? Habis le akrem Taliban ni pembeli tong gang tah gang mình. Boh nhầm lộn khảo nha cái nhà xe khảo nhau. Cho nên này nó chừng nước nẹt hay cái nước nẹt tại antara umum ta am hong mutlaq nước nẹt với am này. Am này nước nẹt am nó yêu là al amu umumuhu sumuli nih sumuli plana al mutlaq umumuhu ini សំខាន់ แล้ว នេះ batali maknanya là hai bên là am akrem at-talib umumnya na sumuli temer tong pih mungkin được xe plana mutlaq ni umumuhu batali maknanya akrem taliban tengah hagang nào nhu ganti gang gay chẳng ngạo pamuli hagang tự xe nào batali ni mana gang gay chẳng ngạo kenap ya thapang mutlaq ya na ayat Quran kani tebak kani ayat zihar kafarah zihar fatahriru raqabah mut te lên hagang lên lại cái hagang kenap ya boh mutlaq cái họ kan mau te tong pi halen dam dunia nó họ kan lên halen hala gang tong dunia na halen gang mut te tong pi nó kan nan nó thế này, tapi một cái tờ tùng gang hagang mình, ní yêu một lọc cái này, thì bà am mới tòng pi, được cái, am tòng pi, giờ cái thứ ba surah wal asri innal insana lafi khusr tòng pi cái am, còn ta istisna illa lazina amanu so, vậy vợ, chừng am yêu lệ umumuhu sumuli như vậy tòng pi, tapi một lọc này, nơi này cái là umumuhu nên batali, ngã hagang cần nạp gì bằng thế này cái do lẹp thua pháp như xe kháo chứng imam chú này cần mượn thua pháp đấy mà nhiệt tập cậu pháp am không pháp khó mượn nhiệt tập cậu ông pháp umum không một cái giật rồi một cái giật như xe khói này một cái giật này là khói này không một cái giật nhà xe kháo nhiều khói một cái giật đó nhà che khảo nhiều ô lên nó cần mơ mình giờ khói nó cái và đi tốn khói nó và đi tốn phil am khói nó như lệ mà như tôi làm nó am mình nắn yêu khói chứ nè am nó khói thế đấy am tức là wal asri innal insana lafi khusr wal khusr am cái rồi nào illa allazi bọc khai cái như sọ bịa mẹ vợ taxi không như taxi như tôi làm nos am taxi ở tầm con khai như tôi làm nos am thế mà một cái giật đấy như tôi làm nos cái waridun fil mutlaq như tôi làm nos mutlaq giờ cái này giờ bạn giờ Quran này fatahriru raqabatim mu'minah nàyบอกcái chừng tắc di đấy tao có im một cái giật đấy như thợ làm cái như thợ làm nos cái nas một lọc mẹ là taxi khói atau một taxi nó và đi tuân fil am rồi nào một cái giật này và đi tuân fil một lọc như cần như cái này chừng chỉ tháp ăn như cái mà là một lọc cái mà là một cái giật rồi nè wal muqayyad bisifa thì bạn bùi lên ta cloud bùi gai cái mềm thì hấp lốc tại cái wal khói yuqabilu am wattasi tamyizu ba'dil jumlah wa huwa yanqasim ila muttasil wa munfasil fan muttasil al istisna
wat takyid bi syart wat takyid bi sifah jeung muttasil lah nyum da klau at takyid bi al istisna wat takyid bi syart wat takyid bi sifah da klau boh ke mirin haplau jeung wal muqayyad ni wat istisna je boh ya fan muttasil nyum da klau ni tebab boh ya istisna nos istisna fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha bo am ke illallah jeung istisna ni nyu taksih jeung muttasilin da klau istisna boh ya tebab boh ya tisa boh na wat takyid bi syart tebab boh ya fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah faqallu sabilahum boh ke jeung takyid jeung syart ke faqalli sabilahum am tapi fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah nyu mai taksih hang ke hang in hang satiyah istisna na taksih hang adat istisna illa pelana taksih ataupun takyid sarang hang adat satiyah oke bo jembia kan boleh in kharajti min ad-dar fa anti talik in boke boke jeung dia pernah ialah taksih atau takyid imda klau taksih istisna dia ba boy ya mirin dia plo kan ini wal muqayyad bis sifah takyid bis istisna takyid bis syart plo ya nah wal asri innal insana lafi khus taksih bi istisna nah bi adat istisna itu taksih ataupun takyid bis syart fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah faqallu sabilahum dajat gaya fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din jeung takyid hang syart gaya ini tebak wal muqayyad bis sifah ini wal muqayyad bis sifah lapsan ka jeung sifah tebak mirin teh ploh ya guys wal muqayyad bis sifah sifah ta to boy ka mirin teh ploh na'tun badalun halun maksud bis sifah ni sifah cái đơn nahu hay biến sifah na'tun hasa ni tapi maksud sifah to làm usul ni hay biến wal muqayyad bis sifah ni thì sao như vậy na'tun thì tua badal di klau hal vậy nè bố cái bài giờ nạ tôn giao cái mim fatayatikum al mu'minat bảo cái nạ tôn như nè thì bài bây giờ tôi khan sau đó cái ô nhà ta badal giao cái walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila man istata'a badal bảo giờ hal wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan mu'ammidan hal chứng tại bài lo ya mirin tiap lo chứng gai ni tại bài wal muqayyad bis sifah chứng sifah như maksud na'ton klau na'ton batalon halun thế nên á chứng na'ton bis sifah này giao qua cái ayat Quran tại bài cái này nè lập buộc lập này wal muqayyad bis sifah jaga ke ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah boh raqabatin mu'minah jeung mu'minah ni sifah ke sifah namung kalimah i'rab nya nang jeung sifah namung kalimah raqabah ke fatahriru raqabatin mu'minah ya kampu te ba ayat Quran mim fatayatikum al mu'minat jeung al mu'minat nang sifahna fatayatikum jeung raqabah ni mu'minah ni sifah raqabah jeung muqayyad bi sifah ke ini ni fatahriru raqabatin mu'minah jeung muqayyad hong ke mu'minah ayat zihad kafarah zihad hum muqayyad ona fatahriru raqabah min qabla ayyatamassa mutlaq ini dan ya thì khan ya mutlaq hay biến mutlaq từ tahrib từ một cơ hagang lên knop ya kafir cái đấy cái do kalimah raqabah này như vậy mà kafir cái đấy mu'minah cái đấy kafirah mu'minah cái đấy
như ta mơ tông phi tapi habis Allah cele raqabah tem mu'minah ya taqjid hang ke ni hang sifah ya ni hang sifah ni cái do lại mu'minah ni như sifah ataupun na'at namong kalimah raqabah jeung makna wal muqayyad bi sifah ni kala yuhmalu alaihil mutlaq yuhmalu alaihi ni to ni mi nam lai muqayyad habis nas hasanan mutlaq hasanos cái muqayyad nos habis chỉ yêu nos nusus syariah nan ayat Quran atau hadis nah tapangnya habis ia lại nusus syariah Quran hadis nan mananya nos Quran hasanan nos Quran như mai mừng si go như mai cái mutlaq hasa cái nos cái nan như mai muqayyad tự do ngại bờ hasid cái từ khan hasid cái rồi wal muqayyad bi sifah yuhmalu alaihin mutlaq habina nos hasa mutlaq hasa nos cái muqayyad chừng mự yuhmal nos mutlaq nan tengok nos muqayyad dan nana giao ka ayat Quran kafarat zihar ni fatahriru raqabah mutlaq này mutlaq je ni okay nas Quran hasanan mutlaq fatahriru raqabatin mu'minah mutlaq raqabah ini ni mu'minah ataupun gọi mu'minah mutlaq ataupun raqabah ini ni hu tantu hagang lai mutlaq ini ni lem lúc mình makna fatahriru raqabah ni raqabah ini hu tantu hagang lai makna chỉ một cái hagang kenap je boh mutlaq chừng ayat ni mutlaq ni ayat kafaratu zihar ni mutlaq pelana ayat kafarah al-qatli ni muqayyad raqabatin mu'minah boh muqayyad cái chừng hai ayat nan mutlaq hai ayat cái muqayyad chừng tự do ngại vợ chừng yuhmal al mutlaq ni ala muqayyad ni muqayyad bị ni chừng nan bằng thêm cái hukum kafarah zihar nan Allah ya mutlaq fatahriru raqabah min qabla ayyatamasa mutlaq tapi hukum kafarah al-qatli pantai gang fatahriru raqabatin mu'minah hasana nas mutlaq hasana nas muqayyad thì ngại gì bơ mự nas muqayyad ni ya một te cơ zihar có ya một te cơ raqabah mu'minah hukum kafarah al-qatli có ya tahrir raqabah mu'minah bằng tên cái này pi ni maksud lại wal muqayyad bi sifah ni yuhmalu alaihi mutlaq maknanya yuhmal mutlaq ala muqayyad maknanya terjauh amal tu ayat muqayyad raqabah ni lập ni ka senang ni ya utah cepat macam ni ya raqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawati nih raqabah ni raqabah ya ni raqabah cái quyyidat ni công thì yêu là muqayyad ni ataupun thì yêu là taqyid ni quyyidat bona fa'il okay quyyidat ar-raqabah ni bil iman fi ba'dil mawati ni lengkup ini belum kan ni jeung raqabah bangkai wal muqayyad bi sifah yuhmalu alaihin mutlaq raqabah jauh ke kalimah raqabah ni dan nah raqabah ni raqabah tu dalam ayat ni fatahriru raqabatin ni dan nah raqabah ni jauh ke kalimah raqabah ni quyyidat hakik quyyidat ni kira taqyid mana kan kalai nang kau kan ni muqayyad bi sifah ni mana taqyid nyo hang sifah ni hang naktun ni raqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawati raqabah mu'minah boh iman cái ni mu'minah mang kalimah iman về cái chừng raqabah mu'minah hoặc kan kafirah na bằng thế nè này boh cái raqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawati mana fi ba'dil mawati ni to làm nương là bị to làm Quran ta ayat gai ta hadis gai nó chừng imam chuai ni cái raqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawati ni hasa utihah man ni boh cái raqabah mu'minah ni fi ba'dil mawati do kata dalam ayat surah Nisa ayat 92 ni nư mừng lộ dalam Quran boh cái raqabah quyyidat bil iman fi ba'dil mawati wa utliqat
utliqat nak nak fa'il nyum lai ha nak fa'il utliqat ni wa utliqat ar-raqabah ni fi ba'dil mawadi' dia kata dalam surah ke surah mujadalah ni surah mujadalah ni fatahriru raqabah ni okey wa utliqat ke mutlaq hu taqyid fi ba'dil mawadi' dalam surah ke ni surah ni di mơ ni senang bang ni di mơ ni kama fi kafarati zihar ni wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah ni raqabah boh mutlaqah ke kan ni dalam surah ke nisa kan ni nan kafarah at-qatli nan muqayyadah tabanginan ni habangga ni qarraqabah qidat bil iman fi ba'dil mawadi fatahriru raqabatin mu'minah fi ba'dil mawadi nan nya ke surah nisa ayat 90 tua kan itu baik nan wa utliqat ar-raqabah nan na fa'ilnya wa utliqat ar-raqabah fi ba'dil mawadi ya kata surah mujadalah fatahriru raqabah min qabla ay yatamassa tenan hayah bila ayatnya mai tua ya ngai ber hasa ayat kafarah zihar nya mai mutlaqah pelona ayat kafarah al-qatli nya mai muqayyadah ayat nan muqayyadah hasa ayat mutlaqah hasa ayat muqayyadah tu depan ayat lain fayuhmalul mutlaq alal muqayyad bằng thế đấy Việt Nam yên này fayuhmalu mutlaq alal muqayyad nan ya maknanya fayuhmalu mutlaq ni ke ni tahriru raqabah dalam surah mujadalah ni yuhmal mutlaq ni ala muqayyad raqabatin mu'minah chừng hukum nyu kafarah zihad ya tahrir ya mutlaq raqabah mu'minah chừng kafarah al-qatli có ya tahrir ya mutlaq raqabah mu'minah cái này yêu là yuhmal mutlaq dalam surah mujadalah ni ala muqayyad dalam surah zihad ni bằng thế nữa nè hasa ayat nan mutlaq hasa ayat muqayyad ya pan ya ngak ya pan ayat lain ya pan ayat muqayyad này giờ tên đấy cái do là cái hukum nhiều giàu cạo hukum nhiều giàu cạo hukum zihad ya mutlaq hagang lên hukum kafarah pantai gan có ya mutlaq lên ngày hukum nhiều cạo tí bớt sebab như trong thì cạo tu bay sebab trong cái tiap kan sebab zihad nan gai tenan nah proses sebab pantai gan nan sebab nyuk gai chừng happy dia nan ya yuhmalun mutlaq alal muqayyad dia bằng thế nah tên nghe cái do là hukum nyu hasa men hukum nyu hasa hukum nyu hasa nan je tahrir raqabah tapi sebabnya trong thì kau hasa sebab nó pantai kan hasa sebab nó zihad chừng hai bên là nan thì yuhmalu al mutlaq alal muqayyad ya hukum ngak thì nào on hukum là ô hai bên là zihad tahrir raqabah mu'minah cái này gọi là mu'minah kau cái do đây ayat này ayat zihad rồi nó ayat pantai kan ya raqabah mu'minah cái nó yuhmalu al mutlaq alal muqayyad ni maksud là ni dia mananya jumlah dia ni tìm surah hagai ni giờ này gương ni Tepangnya nah hasa ayat mutlaq lo hasa ayat cái muqayyad ataupun hasa ayat nasional mutlaq hasa ayat muqayyad chừng ya yuhmalu al mutlaq ala muqayyad giá là hukum giàu cao lo sebab như trong thì cao hukum giàu cao nan je mutlaq lên tahrir raqabah tên đấy sebab như trong cao cái hasa zihad hasa pantai gan nó hasa zihad nó trong cao cái trong cao hukum trong cao tapi sebab nyu ok hukum như giàu cao tapi sebab như trong thì cao lục tên nhớ nè hukum như cái hukum như giàu cao sebab trong cao hukum zihad ka hukum kafarah az-zihad hukum kafarah al-qatli nó giàu cao hukum như giàu cao nên je tahrir raqabah tapi sebab như trong cao cái do lại sebab như hasa zihar hasa sebab nan al-qat tên nè chừng hukum hasa sebab hasa chừng yuhmalu al mutlaq ala muqayyad dia pernah ya senang pang đơn nan đi
Habila ayat mutlak atau nas mutlak nas muqayyad ya pan jalai ya pan nas muqayyad ya ka am khoi ya ngai bờ ya pan khoi ka pan am hả hasa ayat nan về am hasa ayat cái khoi ya ngai bờ ya aman tôi khoi nó aman tôi am bao chừng tên đấy ya Allah lại hurrimat alaikumul maitah al maitah này am al maitah này al itu le al istiraqiyah am ini belum tahati gai nabi metaksi uhillat lana maitatan wa taman bagai chừng metaksi chừng taksi ya amal tu taksi ni ya kan ini am na ya nan cái habil am khoi mai ya ngat tu khoi thế nên này ya nan cái mutlaq ya ngat tu khoi mà habil am hang nos mà này ya taksi am khoi này taksi am này ngat tu khoi vợ thế này hay bên mất lắc cây dắt những giao tắc di mất lắc này ngã túi một cây dắt ní maksud con imam Juwaini kan biar ni bahwa wal muqayyad bi sifah yuhmalu alaihin mutlaq karraqabah quyidat bil iman fi ba'tin mawati wa utliqat fi ba'tin mawati hukumnya akhir trong rai ni ngã như bơ ni fa yuhmalun mutlaq alal muqayyad giao ngã túi ayat muqayyad này vậy giờ lên nè gần như hadith mình ta bị tìm biar giao lúa đấy giao nhà tư thao tăng với cầm ta cái nè nên chừng lại nước xe lại còn cái bạc rồi thắp bằng tiền ô à ta bọn lên về lỗ tổng khan hái giờ lại bằng tiền ô su khoi nó có cái su từ telegram từ vật sạp chừng sau lọc hỏi bằng nằm lỗ à ta bọn về nằm lỗ chừng gương như đơn ăn đi hãy bằng cái vì là nó một lóc nó một cái dắt do ngạ kia giờ giúp man một lóc là một cái dắt am khói giờ khói nó taxi am này đơn anh đi gừng gạo vậy nè cái do là cái thằng lão am khói cái này được một lọc một cây giặt chừng chỉ thao băng như nước này để ăn tơ am khói thao băng như cái nước này để ăn tơ cái một lọc một cây giặt cái do như điên gạo nhầm lộn gạo nhau tôi bây giờ lại am nó umu muhu sumuli một lọc umu muhu bà ta lì ngã gan cần nập gì thấy nè một lọc này giờ từ cái này fatahriru raqabah này ngã gan cả đập vô cái này là một cái halin hatun gia nên lại từ biết am mới ngã pin là am nè ta mới tung pin này ok Allah đây ngã về cái gan lên cả đập đi lên chưa đấy về cái mốc này nè thế này cả đập đi ta biết am mới ngã tung pin am tung pin tăng từ tầm này á subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik